Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Selamat datang di dalam ibadah Jumat Agung tahun 2020. Good morning, beloved congregation, and welcome to our Good Friday service for those of you who are here and for those of you who are watching from home, and welcome to our Good Friday 2020 service. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu teduh mempersiapkan diri kita masing-masing masuk di dalam ibadah malam hari ini. Before we begin, let's take a moment to prepare our hearts for the service. Ibadah Jumat Agung malam ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. We open our Good Friday service in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mungkinkah Aku Beruntung. And let's worship together with the song, And Can It Be That I Should Gain? Bagiku ya disalibkan, kasih ajaib, kasih ajaib. That oh my God should not for me. Kasih ajaib, memungkinkah Tuhan mati menyelamatkanku. Dia tinggalkan tata mulia, anugerahnya menjelma jadi manusia, menebus orang berdosa, sesama rahmat kasih-Nya. My God, berdosa, kasih ajaib, oh mungkinkah Tuhan mati menggantikanku. Tiada hukuman bagiku, sebab Yesus jadi milikku. Dia memimpin sepanjang hidup dalam terang kebenarannya. Dengan takku hampiri tata anugerah Tuhanku. Kasih ajaib, oh mungkinkah Tuhan mati menggantikanku. Mari kita tunduk kepala bersama-sama masuk di dalam doa pembukaan. let's bow our heads and start with our opening prayer. Kami bersyukur malam ini boleh hadir di rumah Tuhan bersama-sama beribadah. We are thankful that this evening we can come together in the house of God to worship. Malam ini kami datang ya Tuhan mengingat penderitaan Tuhan oleh karena begitu mengasihi setiap kami. In this evening we want to remember
such suffering that you went through because you loved each one of us. Tuhan menderita, naik ke atas kayu salib, menyerahkan nyawa Tuhan bagi penebusan dosa kami. And you suffered, and you were raised on the cross to suffer for our sins. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang begitu mengasihi dan mengampuni. And we are thankful to have a God who is forgiving, who loves us. Biarlah malam ini ketika kami memperingati akan kematian Tuhan, kami dibawa dekat kepada salib Tuhan. And we ask that tonight, as we remember the death of Christ, we are brought closer to your cross. Biarlah salib Tuhan menghibur kami, menguatkan setiap kami. May the cross of the Lord can comfort us and can strengthen us. Pimpinlah ibadah kami ya Tuhan, dan juga perjamuan kudus sebentar yang akan kami lakukan. Please lead the service and the Holy Communion that we will partake. Biarlah Tuhan yang hadir di dalam ibadah ini memberkatinya dari awal kami memulai sampai nanti kami mengakhirinya. May you be present in the midst of the service from the beginning unto the end. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonnya. Only in the name of Jesus we ask. Amin. Amen. Bersama-sama kita sekarang akan membaca pembacaan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 53. And together we will read our scriptural reading taken from Isaiah 53. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 di dalam bahasa Indonesia, dan kemudian ayat yang ke-7 sampai ke-12 di dalam bahasa Inggris. We will read verse 1 through 6 in Indonesian and then verse 7 through 12 in English. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Let's read the verse 7 to 12. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people he was stricken. And they made his grave with the wicked, but with the rich at his death, because he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the labor of his soul, and be satisfied. By his knowledge my righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Mari kita menyambut pembacaan firman Tuhan bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Hadirkah.
Let us respond to the scriptural reading with the song, Were You There? Saatnya Yesus disalib, apakah Engkau ada di situ? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Pada saatnya Yesus To the tree. Were you there when they nailed him to the tree? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Kita lanjutkan dengan pimpin ke Kalvari. Let's continue with Lead Me to Calvary. Being applied by Calvary now, thine shall the glory be. Lest I forget thy torn brow, lead me to Calvary. Lest I
Mari kita ambil waktu sejenak bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Let us take a moment to lift up our intercessory prayers together. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, You're the most loving and most forgiving Lord Jesus. kami datang pada malam hari ini menyerahkan setiap kami ya Tuhan. We come before you this evening and lifting up each one of us. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun juga di rumah masing-masing. For us who are here in this room and for us who are at home, Kami mengakui ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa dan Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. we admit that we are sinners and you are the most holy God. Biarlah Tuhan ampuni setiap kami sehingga kami layak datang di hadapan Tuhan beribadah kepada Tuhan. Please forgive all of our sin that we may be found worthy to worship before you. Khususnya ketika kami mengingat akan coronavirus saat sekarang ini. Especially as we remember the coronavirus, Kami tahu itu semua juga adalah pekerjaan Tuhan. we know that you are in control of all this, Untuk mengingatkan setiap kami kepada Tuhan. to remind us back to you, Mengingat akan keberdosaan kami. to remember our sinfulness, Mengingat akan pemberontakan kami kepada Tuhan. to remember our rebellion against you, Mengingat ketidaktaatan kami kepada Tuhan. our disobedience to you. Tuhan kasihani setiap kami. Have mercy for each one of us Ampuni segala dosa ketidaktaatan kami. and forgive us our sins and our Malam ini ya disobedience. Tuhan, biarlah bilur-bilur-Mu menguatkan dan juga menyembuhkan dosa-dosa kami. And we ask tonight that by your wounds we are healed and forgiven. Terima kasih karena Engkau adalah Allah Maha Pengampun yang sudah berkorban untuk mengampuni dosa-dosa kami. Thank you that you are a forgiving Lord and you sacrifice so that we can be forgiven. Tuhan, kami juga kesempatan ini mau datang, mau menyerahkan akan kebaktian pada hari Minggu kemenangan Tuhan nanti. And at this moment we would like to lift up our Sunday service. Biarlah Tuhan yang memimpin akan ibadah ini dan juga setiap saudara-saudara yang terlibat di dalamnya. That you may lead the service and bless everyone who's going to be involved in the service. Kami juga mau mengingat hamba-Mu Pendeta Pham yang baru menjalani operasi. And we want to lift up Pastor Pham who just went through surgery. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang akan menolong dan juga Tuhan sendiri menyertainya. May you alone help him and be with him. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami banyak yang tidak bisa sekolah maupun juga bekerja. And we want to remember our brothers and sisters who cannot go to work or go to school. Biarlah Tuhan juga memimpin mereka di dalam studi di rumah dan juga bekerja dari rumah. That you may lead them as they study and they work from home. Biarlah kasih karunia anugerah Tuhan cukup bagi setiap kami. That your grace and mercy can be sufficient for us. Biarlah Tuhan juga pimpin gereja-gereja yang sementara ini harus melakukan ibadah melalui live streaming. We also would pray for all the churches who have to do live streaming services. Biarlah firman Tuhan menguatkan setiap anak-anak Tuhan. May the word of God can strengthen each one of your children. Dan biarlah Tuhan memimpin setiap kami untuk tetap setia beriman kepada Tuhan. And that you can continue to lead your children, that we continue to have faith to you. Terima kasih Bapa. Seru doa kami mohonkan semua ini di dalam Kristus Tuhan yang begitu mengasihi kami. Thank you, God, and we want to lift this up in the name of Jesus Christ, who loves us so much. Amin. Amen. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Bapak Sugio Juwono. Saya persilakan. Let us welcome our brother Sugio for his solo worship.
down the Via Dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from the beating, there was stripe upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every steps the scorn of those who cry out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. He was bleeding from the beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every steps the scorn of those who cry out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The blood that will cleanse the soul of all man made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Terima kasih kepada Saudara Sugio yang menyampaikan suatu pujian sebagai pengantar daripada khotbah saya sore hari ini. Thank you, Brother Sugio, for the worship that will be a prelude to my sermon this evening. Via Dolorosa adalah jalan penderitaan Tuhan Yesus menuju ke Bukit Kalvari. Via Dolorosa is the road to suffering as Jesus was going to Calvary. Di sana Yesus mati menggantikan dosa kita dan menebus kita sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. And there Jesus died in place of us so that we can be forgiven and saved. Hari ini adalah hari kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. And today is a day when we remember the death of Christ. Saya yakin seluruh dunia, gereja-gereja di seluruh dunia sedang merayakan hari ini. I believe all the churches throughout the world are celebrating Good Friday this evening. Hari yang sangat penting di dalam sejarah gereja.
A very important day in the history of the church. Hari yang sangat penting untuk kehidupan orang Kristen. A very important day for the life of the Christians. Perbezaan kali ini kita merayakan hari kematian Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita merayakan di rumah kita masing-masing, bukan di gedung gereja. The difference is that this year we celebrate the Good Friday and the Easter Sunday from our homes. Dan ini adalah pertama-tama kita mengalami di dalam sejarah hidup kita. And this is the first time we experience that in the history of our lives. Walaupun kita tidak bisa bersatu dalam gereja, kita memperingati hari kematian Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Although we cannot be together at church, but we still remember the death and the resurrection. Tetapi kita bisa dalam satu roh, satu jiwa, kita bersama-sama merayakan, memperingati hari kematian Yesus. But in one spirit, in one soul, we together celebrate the death and the resurrection. Hari ini saya ingin bersama-sama dengan saudara merenungkan Yesaya pasal yang ke-53. And this evening I would like to invite you to think about Isaiah 53. Pasal ini adalah pasal yang terpenting di dalam kitab seluruh Yesaya. This is the most important chapter in the book of Isaiah. Dan pasal ini khusus membicarakan Yesus Kristus adalah hamba Tuhan yang menderita. And this talks about Christ Jesus as a suffering servant. 700 tahun sebelum Yesus lahir, About 700 years before Jesus was born, Yesaya bernubuat tentang Yesus Kristus adalah Raja Damai dan juga adalah hamba yang menderita. Isaiah prophesied about Jesus, who was the king, the Prince of Peace, and who was going to be a suffering servant. Yesaya pasal 9 ayat 6 menubuatkan Yesus datang ke dalam dunia sebagai Raja Damai. And in Isaiah 9, verse 6, Isaiah prophesied that Jesus would be the Prince of Peace. Tetapi Yesaya pasal 53 juga membicarakan Raja Damai yang datang ke dalam dunia ini akan menderita sebagai hamba yang menderita. But in Isaiah 53, he also prophesied that this Prince of Peace will come as a suffering servant. Yesus adalah Raja Damai, datang ke dalam dunia memberikan damai melalui penderitaannya. Jesus Christ is the Prince of Peace who gives us peace through his suffering. Dia membawa damai kepada orang-orang di dunia dengan mengkorbankan dirinya sebagai satu korban penebusan dosa bagi manusia. He brings peace to the Christians in the world by giving up himself as a sacrifice. Yesaya pasal 53 membicarakan tentang dua aspek daripada Yesus Kristus sebagai hamba yang menderita. In Isaiah 53, it pictures two aspects as Jesus Christ as a suffering servant. Aspek yang pertama, Yesaya melukiskan rupa Kristus Yesus sebagai hamba yang menderita. In the first aspect, he pictured the image of Christ as a suffering servant. Aspek yang kedua, dia melukiskan penderitaan Kristus sebagai hamba. And the second one, he pictured the suffering of Christ as Mari a kita servant. melihat aspek yang pertama. Let's look at the first aspect. Rupa Kristus sebagai seorang hamba yang menderita. The image of Christ as a suffering servant. Yesaya melukiskan Yesus Kristus dan dia mengatakan sebab dia tumbuh di hadapannya seperti tunas yang muda. Isaiah says that he grew up before him like a tender shoot Seperti akar dari tanah yang kering. and like a root out of dry ground. Dia tidak memiliki bentuk ataupun kemuliaan, He had no beauty or majesty, sehingga kita harus memandangnya ataupun memiliki keindahan sehingga kita menginginkannya. to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. Yesaya menggambarkan Yesus merupakan tunas yang muda. Isaiah pictured Jesus Christ as a tender shoot. Tunas yang muda yang bertumbuh melambangkan Kristus itu lahir di dalam keadaan yang sangat lemah sekali. A young plant pictures that Jesus is going to be born in a weak as a weak person. Dia sebagai akar yang keluar dari tanah yang kering, menggambarkan Yesus itu keluar dari keluarga yang miskin, yang susah. And he pictured Jesus as a root coming out of a dry ground. It pictures how Jesus was going to be born in a poor, humble, and just regular family. Dia keluar dari latar belakang yang sangat lemah, sangat miskin, dan tidak dipandang oleh orang lain.
And he was born in a family that is very weak and very poor and among the society. Dan dia juga menggambarkan Yesus memiliki rupa atau penampilan yang sederhana, yang biasa. And Isaiah also picture how Jesus has a regular image, a normal image. Dia tidak memiliki satu bentuk yang cakep, yang tertarik bagi orang lain. Jesus doesn't have a stature that looks majestic or that attracts people to him. Oh, kalau kita lihat gambar-gambar Yesus yang dilukisi oleh pelukis-pelukis abad pertengahan, If we see in the Middle Ages of how they drew Jesus, melalui imajinasi mereka, pengenalan mereka dari firman Tuhan, mereka menggambarkan Yesus itu begitu cakap, begitu berwibawa, begitu suci, ya. through their understanding, through their knowledge of the Bible, they depicted Jesus as such a holy and majestic image. Tetapi kalau kita baca kitab Yesaya, rupanya Yesaya melukiskan Yesus itu ya adalah seorang yang tidak dipandang anggun, cakap dan mulia dan dihormati, diingini oleh siapapun juga. But if we look at the passage in Isaiah, Jesus was not pictured as somebody who has a good looking, who people want to worship or attract. Dia sama sekali tidak tertarik oleh siapapun juga. And no one was attracted to him. Seorang yang punya penampilan yang sangat ya tidak dihargai, tidak dipuja oleh siapapun juga. And he has an appearance that's very humble, that is not praised by anyone. Dia datang sebagai seorang hamba yang menderita bagi kita. He came as a servant to suffer for us. Inilah rupa yang digambarkan, dilukiskan oleh Yesaya tentang Yesus Kristus. And this is the image that Isaiah depicted about Jesus. Dan dia datang ke dalam dunia seperti seorang hamba yang miskin, yang susah, yang menderita untuk menyelamatkan diri kita. And Jesus came as a poor, as a sad, a suffering servant for us. Kedua, Yesaya menggambarkan, melukiskan Yesus ya adalah sebagai hamba yang menderita bagi kita. And secondly, Isaiah depicted Jesus as a servant who is suffering. Kita melihat Kristus sebagai hamba yang menderita di dalam dua hal. And we see the suffering of Christ in two ways. Yang pertama, kita akan memikirkan mengapa Yesus menderita bagi kita. And first we want to understand, why did he suffer for us? Alasan apa Yesus menderita bagi kita sebagai hamba? What reasons should Christ go through the suffering as a Ayat servant? Alkitab dari Yesaya mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontaan kita. In Isaiah 53 verse 5, but he was wounded for our transgressions. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. He was crushed for our iniquities. Nah, Yesaya pakai dua istilah tentang dosa. And Isaiah used two terms for sin. Istilah dosa yang pertama dia pakai adalah pemberontakan, transgression. The first one is transgression. It's like a rebellion. Pemberontak itu artinya adalah pelanggaran daripada hukum Tuhan. And the rebellion, the transgressions means we disobeyed the law of God. Kita tidak taat kepada hukum Tuhan. And we do not obey the law of Kita God. melanggar hukum Tuhan. And we transgress the law of God. Dan kita melakukan segala hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. And we do things not according to the laws of Bagi God. contoh yang paling gampang, The easiest example, 10 hukum Tuhan the 10 commandments adalah hukum Tuhan yang diberikan kepada semua manusia. are the commandments for all humankind. Jangan membunuh, Do not murder. jangan berzina, Do not commit jangan bersaksi adultery. dusta, Do not witness a lie. jangan mencuri, Do not steal. jangan tamak. Do not want. Dan Do ini not covet. semua adalah dosa-dosa yang melanggar daripada hukum Tuhan. And all of these are transgressions against the law of the Dan Lord. ketika kita melakukan hal-hal yang demikian, kita melakukan dosa pemberontakan terhadap Tuhan. And if we commit those sins, we commit transgressions against God. Maka ini merupakan satu crime di hadapan Tuhan.
And this is a crime before God. Dan Yesaya pakai istilah dosa ini untuk menggambarkan semua orang sudah melanggar hukum Tuhan dan melawan Tuhan dan jatuh di dalam dosa. And Isaiah used this words to show that every person has transgressed against Saya kira God. di dunia ini tidak ada satu orang yang sempurna karena kita sudah melanggar hukum daripada Tuhan. And I believe nobody in the whole world is perfect because each one of us has transgressed. Engkau dan saya adalah orang yang berdosa di mata Tuhan. You and I are sinners before Karena God kita sudah melanggar hukum Tuhan. because we have transgressed His law. Lalu Yesaya pakai istilah yang kedua, And Isaiah also used the second term, yaitu dia pakai istilah kejahatan atau iniquity. and the second word is iniquity. Apa artinya iniquity, kejahatan di sini? And what does iniquity mean? Kejahatan artinya kebengkokan daripada hal yang benar. It means the crookedness from the right thing. Kita melakukan hal-hal yang tidak wajar di mata Tuhan. And we do things which are unnatural before Him. Kita melakukan sesuatu yang memutarbalikkan kebenaran daripada Tuhan. And we do commit things which are perverse against the law of God. Dan Tuhan, kita sengaja tahu ini yang benar, kita sengaja lakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. It's like we know what's right, but we do something that's perverse, Kita that's tahu itu opposite. adalah berhala yang tidak sepatutnya kita sembah sebagai Allah, tapi kita menyembah dia. We know that idols, we should not worship them, but we continue to worship the Kita idols. tahu pernikahan adalah suatu kesatuan seorang laki-laki dengan perempuan. We know marriage is between a man and a woman, Bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. not man and or women with Maka women. kita menganggap itu adalah suatu persatuan yang tidak wajar. And God says it's not a natural thing. Oleh sebab itu, waktu kita melakukan iniquity atau kejahatan, kita sengaja lakukan sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan. So when we commit iniquity, that means we purposefully do something that's not right before God. Kita tahu hal itu tidak benar, kita sengaja lakukan hal itu. Although we already know that it's not right, but we continue to Dan kita do that. memutarbalikkan kebenaran daripada Tuhan. And we turn upside down the truth of God. Itu disebut iniquity. And that is called iniquity. Maka biasanya mengatakan karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita lah Yesus ditikam, Yesus diremukkan untuk menanggung dosa kita. And Isaiah said, because of our transgressions, because of our iniquities, He was crushed, He was pierced. Dan Yesaya menggambarkan kita itu sebagai domba yang sesat. And Isaiah depicted us as the sheep that has lost its way. Domba mengapa bisa sesat? Why do sheep gone astray? Karena domba itu tidak mau ikutin jalan dengan gembalanya. Because the sheep did not follow his shepherd. Dia setengah tahu ikut gembala akan di jalan yang benar. And he knows if he had followed the shepherd, he would be in the right way. Tetapi dia sengaja membengkok ke kiri, membengkok ke kanan. Itulah disebut iniquity. But the sheep kept turning left and right and not following his leader, and this is what iniquity is. Akhirnya dia get lost, kehilangan direction. And finally the sheep was lost and he was lost in direction. Maka orang yang sengaja yang melawan Tuhan, membengkokkan kebenaran, dia bukan benar tetapi dia menjadi sesat. So people who turn the truth of God, they will become lost. Waktu dia sesat, dia nggak tahu lagi mau kemana. Tidak ada lagi arah hidup, tidak ada lagi makna hidup, tidak ada lagi jalur daripada hidup. And eventually he lost his way. She lost his way and they lost the meaning of life. Karena dia sengaja tidak mau berjalan di jalan yang benar. Because they purposefully did not want to walk in the right way. Maka orang yang berdosa bagaikan domba yang sesat. So sinners are like sheep that have gone astray. Karena mau jalan, mencari jalan sendiri, tidak mau ikut jalan Tuhan. Because they want to walk in their own ways, they don't want to follow the way of the Lord. Oleh sebab itulah Yesus datang untuk membawa domba yang sesat kembali ke jalan yang benar. And that's why Jesus came and He wanted to take back the sheep that has been Dia lost. memimpin kita ke arah hidup yang benar. And He's leading us to the right way of living. Dia mau menuntun hidup kita di dalam kebenaran daripada Tuhan. And He wants to lead us in the truths of God. Itulah maksud, itulah tujuan daripada kedatangan Yesus sebagai hamba yang menderita. And that's the meaning and that's the purpose of why Jesus came as a suffering servant. Lalu hal yang kedua, Yesaya mau melukiskan bukan saja alasan Yesus mati sebagai hamba kita, And Isaiah also wanted to show us not just the reasons of why Christ suffered, tetapi dia mau menunjukkan kepada
kepada kita makna daripada kematian, tujuan daripada kematian Tuhan Yesus. But he wants to show us the significance, the meaning. Ada 3 makna daripada kematian Yesus. And there are 3 things which are significant. Makna yang pertama, dia mati untuk menjadi korban penebus dosa bagi kita. And the first significance is that he died to become an offering for sin. Yesaya mengatakan dia dihina, dia dihindari orang lain. Isaiah says he is despised and rejected by Dan men. dia tidak diterima orang, tidak dihargai oleh siapapun juga. And nobody appreciated or accepted him. Lalu Yesaya menggambarkan dia mati sebagai domba, ya, yang menjadi korban sebagai domba. And Isaiah also showed how Jesus was died as a sheep before its shearers. Jadi Yesus di sini Yesaya mengatakan dengan gambar daripada domba yang mati untuk kita. And Jesus was depicted as a sheep that was sacrificed for us. Dan dia menggambarkan, ya, Yesus sebagai seekor domba yang dibawa ke tempat perbantaian. And he also depicted Jesus as the sheep that was silent before its shearers. Lalu dia diremukkan, ya, menjadi apa? Menjadi korban penebus salah kita. And he was crushed to become an propitiation for our sin. Jadi lihat gambar ini, ya. Let us look at this picture. Lalu Yesus, ya, digambarkan sebagai domba yang diikat, kemudian dibawa ke tempat perbantaian dan dibunuh. And this shows us Jesus as a lamb that was bound and led to the slaughter. Dan juga Yesaya menggambarkan domba Yesus sebagai domba, ya, ditangkap, lalu, ya, dia itu dibawa orang yang menggunting bulunya. And Jesus was also pictured as a sheep before its shearers. Saudara yang pernah ke Australia, ke Sydney, saudara yang pernah ke New Zealand, saya yakin saudara pernah melihat domba, ya, yang bulunya itu sedang digunting. I believe if you've been to Australia or New Zealand, I believe you have seen how a sheep is being sheared. Ya, kalau lihat gambar ini, saudara akan melihat waktu domba itu digunting, dia itu diam, tidak berbicara. And you will see that when the sheep is getting sheared, they just stay quiet. Sebetulnya waktu domba itu pertama-tama, terutama waktu digunting bulunya itu sakit. Actually, the first time when you shear the wool, it actually hurts for them. Tetapi dia diam, tidak bersuara, tunduk. But they remain silent. Kemudian dia ditangkap, saya menggambarkan dia diikat, lalu dia disembeli sebagai korban untuk kita. And afterwards, Isaiah also says that Jesus was bound and then led to the slaughter for us. Di dalam perjanjian lama kita melihat Tuhan pakai domba untuk menebus dosa kita. In the Old Testament, we see that God uses a lamb Dan as an offering for us. domba itu harus disembeli, kemudian menjadi korban penebus dosa, menggantikan dosa kita. And the lamb had to be sacrificed as an offering to replace our sins. Lalu di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. And in the New Testament, you will see that John the Baptist said, "Behold, the Lamb of God Menanggung dosa dunia. that carries the sin of the world." Mari kita lihat satu video yang pendek. Let us watch this clip. Melukiskan Yesus disiksa, ditikam, dipukul, ya, sebagai domba untuk menjadi korban penebus dosa kita.
Dear Dad. Good. Video ini menggambarkan bagaimana Yesus disiksa dan mati menjadi korban untuk menebus dosa kita. And this clip showed how Jesus was tortured and died for our sins. Ini merupakan tujuan Kristus yang utama datang untuk menebus dosa kita. And this is the main purpose of why Jesus came to Yang earth. kedua, tujuan Yesus menjadi hamba yang menderita supaya kita memiliki damai sejahtera. And the second, the purpose is to bring us peace. Di dalam ayat yang kelima, Yesaya mengatakan hukuman yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan ke atasnya dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. In verse 5 it says, the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. Yesus menanggung dosa kita untuk memberikan kita penebusan dosa dan pengampunan dosa. And Jesus carried our sin to give us redemption. Setelah itu Yesus menanggung dosa kita supaya kita memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa dan sesama kita. And he carried our sin so that he restores the peace between us and God and others. Maka damai yang Yesus berikan yang pertama adalah damai dengan Allah dan damai dengan sesama kita. The first is peace with God, and the second is peace with others. Dan Paulus mengatakan, dan semuanya ini adalah dari Allah, dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. And Paul said, all this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Apa artinya rekonsiliasi? What does reconciliation mean? Rekonsiliasi adalah pemulihan relasi dari kebencian menjadi kasih. Reconciliation is the restoration of relationship from hate to love. Pemulihan relasi dari konflik menjadi harmonis. Restoration from conflict to harmony. Pemulihan relasi dari musuh menjadi teman. Restoration from enemies to friends. Maka sejak kita sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, So before we believe in Christ hubungan Jesus, kita dengan Allah adalah musuh. our relationship with God Kita is adalah enemies. seteru Allah, melawan Tuhan, membenci Tuhan, mengutuk Tuhan. We are enemies with God. We hate God and we curse God. Dan tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, Yesus memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. But after we believe in Jesus, He reconciled our relationship with God. Sehingga hubungan kita dengan Allah Bapa itu jadi harmonis, dengan penuh kasih, penuh damai. That we have a harmonious living with God and full of peace and love. Namun setelah kita mempunyai hubungan damai dengan Tuhan, maka kita mulai membangun hubungan yang indah dengan sesama kita. And after we have peace with God, we start to build peace with others. Dan Tuhan mau memperdamaikan kita dengan dirinya sendiri. Tuhan juga memperdamaikan kita dengan sesama kita, dengan anggota keluarga kita. God wants to make peace between us and Him, and also for us to have peace with others around us. Kalau engkau mempunyai kesempatan ke kota Nazaret sekarang ini, If you have an opportunity to go to the city of Nazareth, engkau akan menemukan orang-orang Kristen di Nazaret adalah orang-orang Kristen terdiri dari orang Arab dan juga terdiri dari orang-orang Yahudi. you will see that the Christians there consist of the Arabs and the Jews. Mengapa orang Arab bisa bersatu dengan orang Israel? And why did the Arabs can become friends with the Jews? Mengapa mereka bisa bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan? Why can they have fellowship together in Kita God? melihat dalam sejarah dari abad ke abad, mereka adalah musuh satu dengan yang lain. If we look at the history from century to century, they are always enemies with each other. Tetapi mereka kedua pihak bisa bersatu karena mereka bersatu di dalam Tuhan Yesus. But both of them can live in peace because they unite in Dan Christ Yesus Jesus. mempersatukan mereka
And Jesus unites them, Sehingga mereka menjadi saudara-saudara seiman, sekasih di dalam Tuhan Yesus. that they become brothers and sisters in Christ, in one love in Dan Christ. ini adalah contoh yang paling indah setelah orang Yahudi, setelah orang Arab berdamai dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa, lalu mereka bisa berdamai dengan sesama And this mereka. is a beautiful example how the Jews can reconcile with God, the Arabs can reconcile with God, and then they can reconcile with each other. Engkau sudah berdamai dengan Allah? Have you reconciled with God? Apakah engkau juga belajar berdamai dengan sesama kita, dengan anggota keluarga kita? Do you also learn to live in peace with your neighbors and your friends? Mendengar satu cerita, ada seorang ibu, dia nikah masuk ke dalam keluarga orang tuanya. I hear a story of a woman who got married and entered into the other person's family. Lalu dia masuk ke keluarga besar suaminya. And then in the extended family of her husband, Sejak itu dia terus mempunyai konflik dengan papa mama mertua. and she always had conflicts with his parents-in-law. Dia selalu ditekan, diolok-olok, dihina dan juga diperlakukan dengan tidak baik. She feels pressure and she was ridiculed. Dan orang tua, mama papa menantu tidak mencintai dia. And the parents-in-law do not love her. Dia sangat sedih, berusaha untuk membunuh diri. And she was very sad and she tried to commit Dia suicide. tidak bisa meninggalkan keluarga besar ini. But she couldn't leave this extended family Dia juga tidak bisa bercerai. and she couldn't divorce. Tapi satu hari dia bertemu dengan Tuhan Yesus. But one day she met Jesus Dan Christ mendengar Injil Tuhan. and she heard the Dia gospel percaya kepada Tuhan Yesus. and she believed in Dan God. Tuhan menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam hati. And God healed her wounds Membuat dia damai dengan Allah Bapa. and that she had peace with God the Setelah Father. dia mengalami kasih daripada Allah Bapa, After she experienced the love of hati dia God, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. his heart was full of peace and love. Lalu dia mulai pulang berusaha untuk bagaimana mencintai orang yang dia benci bertahun-tahun itu. And she went home and she tried to learn to love people she has hated for many years. Lalu saya memperlakukan papa mama mertua dengan baik, dengan kasih, dengan lemah lembut. And she started to treat her parents-in-law with love and with kindness. Lalu belajar mengasihi suaminya dengan baik. And she learned to love her husband. Akhirnya seluruh keluarga besar ini melihat dia percaya Yesus dan mereka melihat hidupnya dengan penuh dengan kasih. Mereka juga akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. And eventually the whole family saw how her life has changed and filled with love, and they all believed in Karena dia Christ. pertama-tama berdamai dengan Allah, kemudian dia membawa damai ke dalam keluarga. Because first of all, she had peace with God and she brought the peace to her family. Minta Tuhan menolong kita. And asked God to help Supaya us. kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita juga menerapkan damai Tuhan dengan sesama kita. That we can have peace with God, and afterwards we can share the peace with people around us. Yang terakhir, And last one, yaitu ketujuan dan makna kematian Yesus. the purpose and the significance of God's Nah, suffering. sebelumnya kita akan melihat damai yang Yesus berikan. And before- Yang kedua, Before we see the peace that God gives to us, Yesus bukan hanya memberikan kita damai dengan Allah Bapa, dengan sesama kita. not just peace with God and with others, Tapi Yesus juga memberikan kita damai di dalam badai. but also peace in the storm. Yesus berkata, segala ini kukatakan kepadamu, Jesus says, I have told you these things supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. so that in me you may have peace. Di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan. In this world you will face trouble, Tetapi tetapkanlah hatimu karena aku telah menewaskan dunia ini. but take heart because I have overcome the world. Nah, Yesus bukan saja memperdamaikan kita dengan Allah dan sesama kita, And not only did Jesus reconcile us with peace with sehingga God and kita others, memiliki damai di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. that we have peace in our relationships, Tetapi Yesus juga mengizinkan dan berjanji untuk memberikan kita damai menghadapi badai di tengah-tengah hidup kita. but Jesus also promises that we will have peace as we face troubles in the world. Mengatakan di dalam dunia engkau menghadapi berbagai macam penderitaan, kesulitan, musibah, kecelakaan dan mara bahaya. And Jesus says that in the world you will have suffering, pressures, and pandemic or whatever. Tetapi di dalam aku engkau akan memiliki damai sejahtera. But in me, says Jesus, you will have peace. Kita melihat coronavirus itu sudah menjalar di seluruh dunia.
And we see how coronavirus has become a pandemic mengancam begitu banyak jiwa manusia. and threatened to take many lives. Kita bisa merasa takut, merasa panik, merasa bimbang. And we can fear and we can panic. Tetapi Yesus mengatakan di dalam tengah-tengah badai kita diberikan damai sejahtera. But Jesus says, in the midst of the storm, I give you peace. Damai yang Yesus berikan bukan damai di dalam segala sesuatu berjalan dengan lancar dan aman. The peace that Jesus gives is not that he will make everything works out well for us. Bukan seperti sebuah perahu yang berlayar di tengah-tengah danau yang tenang sama sekali. It's not like when he gives a ship that is sailing in a calm sea. Tetapi merupakan satu kapal yang sedang berlayar di tengah-tengah badai yang digoncang-goncangkan badai. But like a ship that is sailing in the middle of a storm. Tapi di tengah-tengah badai itu hati kita tenang, aman, sentosa. But even in the middle of the storm, our heart is peaceful and calm. Maka kita jangan takut, jangan gentar, Tuhan Yesus mengatakan. So do not fear, says Jesus, Karena dia berjanji untuk memberikan kita damai di tengah-tengah badai. because he promises that he will give us peace in the middle of the storm. Yang ketiga, kita akan melihat makna kematian penderitaan Yesus sebagai hamba memberikan kita kesembuhan. And next one, we're going to see the meaning of Jesus' suffering to give us healing. Dan dia memberikan kita kesembuhan bukan secara jiwa, secara roh, juga memberikan kesembuhan secara fisik. And not only is the healing spiritual or in our soul, but also physical healing. Dan kesembuhan yang Yesus berikan itu mencakup seluruh diri kita. And the healing is complete and wholesome Dan for kita akan ours. melihat di sini terutama di dalam ayat-ayat yang Yesaya melukiskan. Yesaya melukiskan bahwa karena penderitaan Yesus Kristus yang dia tanggung, dia akan menanggung sakit penyakit kita dan kesesaran kita. And Isaiah says, surely he took up our pain and bore our suffering. Lalu oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. And by his stripes we are healed. Dan kita melihat Kristus mati ya untuk menanggung sakit penyakit yang kita alami. And we see that Jesus died to carry the pains that we are going through. Terutama Yesaya di sini melukiskan bahwa dosa mengakibatkan sakit, dosa mengakibatkan penyakit. And we see in this passage that Isaiah is saying that sin is causing pain. Dan juga dosa mendatangkan maut. And also sin is causing death. Oleh sebab itu kita melihat orang yang berbuat dosa bukan saja hatinya sakit, jiwanya sakit, tapi juga mengakibatkan fisiknya juga sakit. And we see that people who commit sin, not only do they have pain in their lives, but also physical pain. Orang yang berbuat dosa juga membuat orang menjadi sakit. And people who commit sin, they cause other people to feel the pain. Waktu orang berbuat dosa, menindas, menipu, lalu menyakiti orang lain, memperalatkan orang lain, maka karena dosa yang dia lakukan itu, kita juga dirugikan, disakitin. And if somebody commits sin and uses and abuses people, the victims are also hurt and in pain. Kadang-kadang kita berbuat dosa, kita sendiri juga mengalami sakit. Sometimes when we commit sin, we feel the pain. Orang yang minum, orang yang menggunakan obat-obatan, dia bukan saja merasa sakit jiwa, tapi fisik juga menjadi sakit. And people who uses drug, people who get drunk, use alcohol, not only emotionally they're sick, but physically they get sick. Maka kita melihat Yesus mati yang menggantikan kita menanggung dosa kita supaya dia menanggung sakit penyakit daripada akibat dosa itu. And we see when Jesus died on the cross, he carried our pain and our suffering. Coronavirus adalah akibat daripada dosa manusia. And coronavirus is because of human sin, Adalah kelalaian daripada manusia. because of the human negligence. Dan itu akhirnya membuat dunia mengalami penyakit, ya, sakit penyakit dan membawa korban dunia yang begitu banyak. And that causes the whole world to suffer and brings many victims. Apa yang harus kita lakukan? And what should Apa we yang do? dunia harus lakukan?
What should the world do? Kita harus datang kepada Tuhan mengaku dosa kita. We should come before God to admit our sins Dan minta kita ampuni segala dosa kita. Lalu Tuhan Yesus juga mengasingkan sakit penyakit itu. and ask God to forgive our sins and take away this disease, Mengampuni dosa kita dan menyembuhkan kita. to forgive us and heal us. Dan itulah hasil daripada kematian Yesus Kristus. Memberikan kita juga penyembuhan. And that is the results of Jesus' death on the cross, to give us healing. Tony Campolo adalah seorang sosiologis, anak pendeta. Tony Campolo is a sociologist and he's a Satu kali pastor's dia son. khotbah di satu gereja. One time he preached in a church Ada seorang ibu panggil Tony Campolo berdoa untuk suaminya. and a lady came up to him, asked for him to pray for her husband. Suaminya kena penyakit kanker, sudah tahap yang terakhir dan gak lama lagi akan mati. Her husband had last stage cancer and he was about to die. Lalu Tony Campolo berdoa untuk dia. Seminggu kemudian dia dapat telefon daripada istri orang ini. So he prayed for the husband. A week after, he received a phone call from the lady, Istri mengatakan, "Hai Tony, kemarin minggu lalu kamu doa untuk suami saya." and this woman said, "Hi Tony, you prayed for my husband last week." Lalu Tony pikir, wah, pasti suaminya sembuh, kankernya sudah hilang. And Tony thought for sure the cancer has left him. Tapi istrinya mengatakan, "Tony, suami saya sudah mati." But she said, "Tony, my husband has passed Dia away." kaget juga. And he was surprised, Dia rasa doa dia seperti tidak ada hasilnya. and he felt like his prayer had no results. Tapi istrinya mengatakan kepada Tony Campolo, But the woman says to Tony, dia mengatakan, pada waktu engkau doa untuk suami saya, setelah itu suami saya itu penuh dengan sukacita, "After you prayed for my husband was filled with peace penuh and dengan joy damai. and filled with peace. Sebelumnya dia maki Tuhan, dia kutuk Tuhan, And before he liked to curse God, dia marah sama Tuhan. he was angry to God. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan dia? Why God did not heal him. Lalu dia mau lihat anaknya, mau lihat cucunya. And he wanted to see his children and grandchildren. Tapi dia tahu dia tidak lama harus mati. But he realized that he was going to Tapi die. istrinya mengatakan 3 hari sebelum dia mati, But then she said that 3 days before he mereka passed, bisa nyanyi bersama-sama, they could sing together, baca Alkitab bersama-sama, read the Bible dan dia together, punya sukacita damai yang luar biasa. and he had an abounding joy and peace. Itulah kesembuhan yang Tuhan berikan secara batin, secara rohani yang suami saya miliki. And that's the healing spiritually that her husband received. Walaupun tubuhnya tidak disembuhkan, Although God did not heal him tapi physically, jiwanya, rohnya diangkat oleh Tuhan. but his soul and spirit were lifted up. 3 hari kemudian dia mati dengan damai. And 3 days later, he died in peace. Dia kembali ke hadiran Tuhan dengan damai. And he returned before God in peace. Lalu kita melihat Tuhan Yesus bisa menyembuhkan jiwa kita, roh kita. And we see that God can heal our soul and spirit. Tuhan Yesus juga punya kemampuan dan juga punya kehendak untuk menyembuhkan sakit penyakit kita kalau dia berkehendak. And God is able to heal our diseases if he Segala chooses to. sesuatu ada rencana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Baik itu kesembuhan rohani, itu kesembuhan jiwa, itu adalah kesembuhan daripada fisik. Every healing that we receive, whether it's spiritual healing or soul healing, is from God. Yang penting kita bersandar, terus serahkan hidup kita dan percayakan diri kita kepada Tuhan. But what's important to rely on God and give our lives to God. Apakah respon kita terhadap kematian Tuhan Yesus? And how do we respond to Christ's death? Mari kita lihat ada 4 respon kita. There are 4 responses. Pertama, menerima kematian Kristus. The first is to accept his death. Lalu ketika kita tahu Yesus mati adalah untuk menebus dosa kita. When we know that Christ died for our sins. Bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus, For those of you who have not believed in Christ, maukah engkau datang kepada Tuhan Yesus dan mengaku dosamu, menerima dia sebagai Tuhan dan juga juru selamatmu? would you come before God to admit your sins and accept Jesus as your Alkitab Lord? mengatakan kalau hatimu percaya Yesus mati dan bangkit, engkau diselamatkan. The Bible says if you believe in your heart that God has raised him from the dead, you Jika will hari be ini saved. engkau menerima Yesus sebagai juru selamatmu yang telah mati bagimu, hari ini adalah hari keselamatan bagimu. And today, if you accept and believe in your heart that Christ has died for you, Yang kedua, mengingat kematian Tuhan Yesus. and the second is to remember Christ's death. Yesus sudah mati untuk kita
Jesus has died for Hari our ini kita sins. menerima perjamuan kudus. And today we will partake in the Holy Kita menerima Communion. roti dan cawan We take the bread and the wine sebagai lambang daripada tubuh Kristus dan sebagai lambang daripada darah Kristus yang mati untuk kita. as a symbol of Christ's body and Christ's blood Lalu which were waktu kita shed for us. terima perjamuan ini, As we take the communion, kita menyelami, mengingat kembali kasih Tuhan yang begitu besar. we think back upon the great love of Christ. Lalu kita mau lebih mengasihi Tuhan, mengasihi sesama We kita. want to love God more, love others more. Yang ketiga, memberitakan kematian Tuhan The Yesus. third one, to proclaim His death. Waktu kita menerima perjamuan suci, kita sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus. When we take the Holy Communion, we declare His death. Dan kita mau bawa Injil Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. And we want to proclaim the gospel of Christ to everyone around Hari us. Kamis yang lalu saya melakukan memimpin satu upacara perkabungan untuk Om Hendra. Last Thursday, I led a funeral service for Brother Hendra. Om Hendra adalah jemaat kita yang sudah sakit 10-an tahun. And he's one of our congregation that has been ill for tens of years. Dan dia meninggal, lalu saya melakukan upacara perkabungan dan pemakaman bagi dia. And he passed away, and I led the funeral service for him. Kira-kira ada 10 orang lebih yang hadir. There were about 10 people, Dan termasuk 3 orang daripada pengurus cemetery. including 3 people who work in the funeral house. Lalu saya gunakan kesempatan itu mengkabarkan Injil untuk mereka. And I used that opportunity to preach the gospel to them. Dan saya mengatakan virus itu bisa menjadi ancaman hidup kita. And I told them that the coronavirus can be a threat to our lives. Dia bisa mengambil nyawa kita. It can take our life. Tetapi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, Yesus sediakan satu tempat yang kekal untuk kita. But if we have belief in Christ, Christ has prepared a place for Kalau kita us. percaya kepada Yesus, kita akan memiliki jaminan hidup yang kekal. If we believe in Jesus, we receive Dan itu the adalah kesempatan guarantee. yang paling penting kita kabarkan Injil. And that is the most important chance for us to spread the gospel. Yang terakhir, meneladani kematian Yesus. And the last one is to imitate His death. Yesus mati untuk kita. Jesus died for us. Lalu Alkitab mengatakan kita juga mau meneladani Yesus untuk mengasihi orang lain. The Bible says that Jesus left us an example that we should be serving others. Yesus mengkorbankan diri untuk kita, kita mau mengkorbankan diri untuk saudara kita. When Christ has sacrificed Himself for us, we want to sacrifice ourselves for others. Maka kita mau belajar seperti sikap dan semangat daripada Yesus. And we want to learn from His attitude, from His spirit. Kesempatan yang sekarang ini adalah kesempatan kita juga menyatakan kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan Yesus kepada orang lain. And this time is also an opportunity for us to share God's love and God's suffering to others. Dan seperti dokter, seperti perawat, mereka korbankan jiwa mereka untuk menolong korban-korban orang yang kena coronavirus. Like the doctors and the nurses who laid down their lives to serve for the Apa yang coronavirus kau patients. lakukan untuk orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang menjadi korban? What are the things you can do for the victims? Apa yang kau bisa lakukan untuk mereka yang berada di garis depan untuk menolong orang-orang yang sakit? What can we do to help those who are in the front line of the Apa yang kau bisa disease? lakukan untuk orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan? What can we do for the poor who need help? Adik Ibu Esther yang pernah hadir waktu anak saya menikah. My brother-in-law who attended my daughter's wedding. Adik Ibu Esther yang pernah datang untuk mengikuti pernikahan anak saya. So the brother of Mrs. Esther, The sister. the sister of Mrs. Esther. Di Jakarta dia kumpulkan hadiah-hadiah ya untuk kasih orang-orang miskin. And she collected package parcels for the poor Ya, menolong mereka yang ada di jalanan yang miskin-miskin itu and to help the street people. supaya mereka mendapatkan makanan yang cukup. They might receive enough food. Dan mari kita meneladani pengorbanan Yesus. And let us learn from Jesus' Dan Tuhan pakai suffering. kita di dalam masa-masa memperingati kematian Yesus, kita bisa menjadi saksi Tuhan. That God use us in this time of remembering Christ, that we can be a witness for God. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, terima kasih untuk pengorbananmu. Father, we thank you for Christ's suffering. Terima kasih untuk kasih-Mu. Thank you for your love. Tuhan pakai kami Use us yang sudah menerima Engkau
who have accepted you, menyelami pengorbananmu. to understand your Kami suffering. mau dipakai oleh Tuhan. We want to be used by you, Bukan saja mengingat akan kasih Tuhan, not just remembering your love, tapi juga memberitakan akan kematianmu. but also tell of your death Dan juga menyatakan dan mengikuti teladan Tuhan Yesus. and proclaim about you and follow your example Dan rela berkorban untuk orang lain. and willing to sacrifice for Karena Engkau others sudah berkorban bagi kami. because you have sacrificed for us, Biarlah kami juga mau berkorban untuk sesama kami. that we also will sacrifice for others. Kuatkanlah kami ya Tuhan dalam kami memperingati hari kematian Tuhan. Strengthen us as we remember the day of your death. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Saudara, mari kita menyanyi bersama-sama. Kita mempersiapkan hati kita menerima perjamuan kudus. And we're going to prepare for the Holy Communion. Let us sing this song. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salibmu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salibmu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelam ada perhentian. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibmu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelam ada perhentian. Mari kita mendengar firman Tuhan. Shall we prepare our heart to listen to the word of God? Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan lagi minum pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. And as they were eating, Jesus took the bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples, and said, take, eat, this is my body. Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. But I say to you, I will not drink of this fruit of the wine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Let us pray. Let's pray to examine ourselves, to come to God, to His presence, and confess our sins, so that as we participate in this Holy Communion, we may be blessed by the Lord, and we may remember His sacrifice, His love,
and we may be encouraged to love Him more and more, and we are worthy of receiving this Holy Communion, to take part in this Holy Communion, to experience His love and care and His sacrifice. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita mengaku dosa supaya kita bisa menyelami kasih perhatian daripada Tuhan Yesus yang mencurahkan tubuhnya bagi kita dan juga mencucurkan darahnya untuk kita, sehingga kita bisa menerima perjamuan ini, membuat kami lebih mengasihi Dia, menyelami pengorbanan daripada Tuhan Yesus, dan kita layak menerima perjamuan ini setelah pengampunan dosa daripada Tuhan. Bapa, berkati perjamuan ini menjadi kekuatan bagi, sucikan hati kami supaya kami layak menerima perjamuan ini. Kami tidak berdosa kepada tubuh-Mu, kepada darah Tuhan, dan kami bisa lebih menyelami Tuhan, kasih-Mu, dan juga lebih dekat kepadamu. Iman kami akan semakin bertumbuh, dan kami juga akan menjadi saksi Tuhan, memberitakan kematian Tuhan kepada orang lain. Angkatlah hati kami dan sucikan kami dan kuatkan kami melalui perjamuan ini. Father, we want to come to you, confess our sins, and cleanse us from our wickedness, so that we are worthy receiving this Holy Communion, and taking this bread symbolize your body, and this cup symbolize your blood, and so that we may come closer to you, and experience your love, your care, and to have faith in you, and to be your witness, to proclaim your love, your care through this Holy Communion. Thank you, Father. Bless this Holy Communion. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Pada malam Yesus sebelum disalibkan, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur, lalu Dia memecahkannya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. The night before Jesus was crucified, He took the bread, He gave thanks and broke it and said, eat it. This is my body in remembrance of me. Mari kita makan roti ini bersama. Setelah itu, Yesus mengambil cawan dan Dia mengucap berkat, lalu mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan dosa. Pada waktu kamu meminumnya, kamu memperingati akan daku. Then Jesus took the cup, gave thanks, and said, this cup is the New Testament of my blood for the forgiveness of our sins. Drink it in remembrance of me. Let's drink this cup together. Mari kita minum bersama. Father, bless this Holy Communion to be the blessing, a strength for our faith, and to increase our love to you and to other people. Berkati Tuhan perjamuan ini menjadi kekuatan bagi iman kami dan membuat kami lebih mengasihi Tuhan dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, in Jesus' name, amen. Saudara, pada saat ini kami ingin memberikan pengumuman yang singkat. I want to give you a brief announcement. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk gereja kita di San Francisco, San Jose, Sacramento, dan San Diego, saudara boleh kirimkan persembahan saudara melalui
Zelle account kita, atau saudara boleh juga kirimkan persembahan saudara ke alamat gereja masing-masing. Saudara boleh kirim ke alamat gereja San Francisco dan juga San Jose, ataupun ke alamat bendahara yang di Sacramento ataupun di San Diego. For those who would like to give offering, you can transfer your offering through our Zelle account to our church in San Francisco, San Jose, and Sacramento, and San Diego. Now, for those you want to send your offering to our church, you can send it to our church in San Francisco and San Jose. But you also can send your check to the resident of our church treasurer in San Diego and in Sacramento. And the next announcement is about Easter service. So this coming Sunday, 2 days from now, we're going to celebrate the resurrection of Christ at 11 o'clock. So I hope you can follow this service through the live streaming. And also inform your friends, family members, they can also attend this service this coming Sunday in English and in Indonesia. Okay, we have Indonesian service and English service. Bagi saudara, minggu ini kita ada perayaan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu harap saudara bisa ikuti kebaktian kita jam 11 pagi, baik dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Okay. Nah, saudara tetap bisa ikutin acara ini dengan live streaming langsung dari gereja kita. Nah, harap saudara bisa bawa teman-teman ya untuk mengikuti acara Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, hari yang penting, ya, hari yang memproklamirkan kemenangan daripada Tuhan. Baik, sampai di sini berita gereja kita. Kita akan bersama-sama menyanyi doxology menutup kebaktian kita. We're going to sing doxology to close our service. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat berkat. Amin. Mari kita menerima berkat benediction. May the love of the Father, the peace of Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you from now on until forevermore. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai dan menguatkan saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa itu kebahagiaan selesai.